Aku, Shami, Kevin. Okay, thank you. Before we start our lesson to narrative text, I'm going to ask you what have we learned last week. Kemarin kita udah belajar apa sih tentang teks apa? Recall text. Oke, jadi di recall text itu structure. Okay, that's good. And now we're going to move to another type of text. Kita akan belajar teks yang lain, yaitu apa? Okay, narrative text. Before that, I want you to read first. The title of this story is The Lion and the Mouse. Kira-kira ada yang udah tahu belum nih kira-kira tentang siapa aja sih ceritanya ini? The Lion and the Mouse. Singa dan tikus. Okay, great. The Lion and the Mouse. One sunny day, a lion was resting after eating. Can you tell me what the story tells about? Ada yang tahu nggak? Menceritakan tentang apa sih ceritanya tadi itu? Tentang Lion and the Mouse. Nah, kira-kira itu di manakah peristiwa itu terjadi? Ceritanya terjadi di hutan. Okay. I can start with the title The Tortoise and the Hare. Please read first, and after this, I want you to answer some question after this slide. So pay attention and read it carefully. I'll give you 5 minutes. Okay. Have you done? Okay, then the first question is, who were the characters in the story? Can you mention who were the characters? Okay, the tortoise and the hare. Dan what you have read and what you have watched tadi itu adalah contoh dari narrative text. Okay, so kira-kira apakah ada yang tahu narrative text itu apa sih? Cerita yang kayak gimana narrative text itu? Narrative text is a type of text that tells about chronological story in the past tense. Terus ini pengertiannya mirip sama recall text. Terus bedanya apa nih? Bedanya kalau recall text kemarin kan tells about true event, peristiwa yang nyata, yang sebenarnya. Nah, kalau narrative text itu lebih menceritakan ke story yang imajinatif, yang fiksi, yang tidak nyata. Gitu. Ini adalah purpose atau tujuan dari narrative text. Yang pertama, to amuse, to entertain, untuk menghibur. Nah, bedanya apa? Bedanya yang point number 3 dan number 4 ini. To teach us to have good character, to make us learn something from the story. Okay, do you get it? Paham? Okay, ada pertanyaan? Any question? Okay. Nah, the next we're going to get to know about the types of narrative text. Jadi, jenis narrative text itu banyak. Di sini ada 8. Okay, the first is fairy tales. Ada yang tahu fairy tales itu apa? Contohnya Cinderella is White. Okay. Sekarang nih, kalau kalian ingin menulis narrative text, halo, thank you please. Okay. Kalau kalian ingin menulis narrative text, kalian harus memperhatikan strukturnya sebelum menulis. Jadi di narrative text itu ada 4 struktur. Ada apa? Orientation. Next, kalian pasti familiar dengan ini. Intrinsic element. Apa itu intrinsic element? Di bahasa Indonesia kalian sudah belajar belum? Unsur intrinsik ini sebenarnya sama aja, hampir sama dengan yang di bahasa Indonesia. Jadi pertama ada characterization atau penokohan, kayak watak tokohnya bagaimana, sifatnya gimana. Lalu kita ada language feature atau unsur kebahasaan. Jadi yang pertama ada adverb of time. Oke, dan apakah kalian sudah mempelajari language feature of narrative text? Ada pertanyaan dulu nih. Is there any question? Okay, so here I
apa, dari speech-nya yang mana saja. Oke. Okay, students, don't forget to write down your name, your number, and your class. Okay? Oke, time's up. Oke, sudah selesai ya teman-teman. Sekarang yuk kumpulkan. Okay, class, we have done this project. Before we close our session today, I want to ask you what have you done today? Pada pelajaran apa aja hari ini? Nanti teks itu apa? Kita isi nanti. Terus structure-nya narrative text itu apa ya kira-kira? Complication, resolution, reorientation. Oke, terus mention 5 language feature of text gimana? Udah paham semuanya nih yang kode ini? Coba 5 language feature apa tadi yang udah kalian kerjakan tadi? Ada apa aja? Apa? Coba Reza juga. Reza sama Eva. Oh, nanti aja. Apa? Language feature yang kalian kerjakan tadi ada apa aja? Bahasa terus chatting terus line connective terus direct speech. And for all time, okay, great. Kita sudah tahu semuanya ya. Ini kita tahu sudah. Jadi kira-kira bagaimana perasaan kalian belajar dalam itu tadi? Susah? Susah nggak? Nanti susah apa nggak? Susah nggak? Lumayan. Oke, jadi kalau misal susah, nggak apa-apa. Kalau susah nanti seiring berjalannya waktu, halo attention please. Kalau kalian belajar nanti akan paham, akan mudah mengerjakan ataupun menulis narrative text. Oke, jadi next meeting kita akan melakukan activity. Jadi kita tunggu saja activity apa yang akan kita lakukan. Oke, before we close our session today, let's pray together, shall we? Saatnya jam ketiga dimulai. Thank you so much for today and have a nice day, students. Okay, bye. One is the loneliest number that you'll ever do. Two. Hari ini sudah tag videonya berarti ya. Cik guys, membantu Fatia dulu, bye.
that you